Hey everyone, welcome to the very first episode of the Future Desk with Emly Labs AI Academy, where we bring you real conversations on how AI technology and future ready skills are shaping the world of work. I'm your host Hina Gojwari, and today joining me is Mr. Showkat Ahmad, Operations Head at Datoin, someone who has been in the software industry for over 2 decades, helping enterprises automate, innovate, and get future ready. And today's topic is one that every student and professional should care about: how AI is changing hiring in 2025. Assalamu alaikum, sir. Welcome to the first episode of our podcast. So, as we all know, that over past few years we have seen AI transform almost every industry, especially tech. From your perspective, what major shifts have you observed in how technology companies operate since AI came into play? yen peth AI 2021 मज तकरीबन युथी ओपन AI LLM chat GPT yen peth log tan peth badle perspective सोरे गोडनेथ everybody would use AI only to write emails, do assignments, शुरू assignment करने मगर over the period of time युथी technology company लज वन AI adapt करें AI यमो adapt कर क्या कंपनियों कर वन AI adapt क्या तथ मज बदले रोल फॉर एग्जांपल गोडनेथ प्रोग्रामर बड़ इम्पॉर्टेंट रोल नीच स्किल्स मान प्रोग्रामिंग लिखन मगर विद LLMs पर्टिकुलरली यम कोडिंग खतर स्पेशल LLMs आए यह गो जन फ्लैट सोरे कह त नफर यमिस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग सह हेकान कह प्रोग्राम लिखित गो ओतन differentiation. You have a junior programmer then as senior programmer. Now a junior programmer is as good as a senior programmer. Productivity is barabar because temis chu support AI. Ye chu ak no fact. Yetet senior programmers kun satan chu basan ze khabar sun job ma gachi. Magar bushnu ti mana ki but ye change aaye. These things happened and we are seeing that more companies are now trying to adapt AI. Not everyone is successful yet, but यीचा त कंपनियों AI कोर न officially adapt किहन तत छे वुछान अख ब्याख मसला तथ मसला छ वनान shadow AI यम सितन as an organization तोह करू न AI adapt किहन but your employees are still using AI. When they are using AI which is not approved, that AI is one shadow AI. That shadow AI is one नई मसला, particularly security team खतर. Go यन पेठ AI आई अके तरफ गई न चेंज क्या AI आई न 2021 मज क्या AI छ वारिया ब्रोह पेठ मगर यन पेठ ये पॉपुलर गई यानी कि चैट GPT ओपन AI यन पे LLM लॉन्च कोर तन पे डिफरेंट चीज़ लुकन गो ज़्यादा रुझान अत कुनत मगर इवन नाउ वारियान कंपनियन मज छन AI एडाप्ट करने कहें सेम एज इत वारिया कंपनी आस रेजिस्ट करान क्लाउड चेंज मगर आई डोंट थिंक कि कह कंपनी क्या है कि अमि नश चूर रूजित यह तिथे कनिथ अकिस बच्चस हेको मोबाइल अजकस जमानस मज चूर थयिथ इथे कन हेकन वन कंपनीज AI नश बचित कि AI तिम चेंज आए सर जैसे कि हमारे यहाँ एमली लैब्स AI एकेडमी में हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लाइक ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स सो रिक्रूटमेंट इज समथिंग the topic which is close to their hearts. So with AI reshaping how companies hire, how have you seen the process of identifying, screening and selecting talent evolve in recent years? Recruiting process has evolved, has changed irrespective of AI initially, but AI has changed it a lot now. If you start kor, अख चीज आम
walk in interviews. کینٛہہ کَمپٔنی آسہٕ کَران کانٛہہ اِوٮ۪نٹ آرگنایز اَتٮ۪تھ ٲسۍ لُکھ گژھان پَتہٕ ٲسۍ پَنُن رِزیوٗم ہٮ۪تھ گژھان پَتہٕ ٲسۍ اَتہِ ڈِفرَنٹ جابٕس اوپُن آسان تَتھ خٲطرٕ ٲسۍ تِم واک اِن اِنٹَروِوٕز مےٚ باسان مےٚ گٔے 8-10 ؤری وۄنۍ وٕچھنَسٕے تِم مےٚ چھُنہٕ باسان کُنہِ جایہِ گٔے تِم واک اِن اِنٹَروِوٕز. برونٛہہ کالہِ اوسُس بہٕ تہِ آسان پانہٕ یُتھُے بہٕ جاب ژھانٛڈنہِ گوٚمُت چھُس بہٕ تہِ چھُس واریاہَن واک اِن اِنٹَروِوٕزَن منٛز گوٚمُت تہٕ واریاہ واک اِن اِنٹَروِوٕزَن منٛز ایز اَکھ پینَلِسٹ تہِ اوسمُت. سُہ قٕصہٕ مۄکلیو گۄڈَے. پَتہٕ آیو دوٚیِم چیٖز وۄنۍ ہسا آسو آنلاینٕے کَران یا زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گژھِ أسۍ کالجَن منٛز یُتھُے تُلان ٲسۍ یا اوس نفرٕے یِوان اور گوٚو اِنڈَسٹِرٛی گٔے اِوالو یِم چینٛجِز گٔے. مگر وۄنۍ یُس أسۍ اے آی یِچ کَتھ چھِ کَران یُتھُے أسۍ اے آی یِچ کَتھ چھِ کَران أسۍ چھِ جَنریٹِو اے آی یِچ کَتھ کَران وٕنکٮ۪نَس چھِنہ. اَمہِ سۭتۍ گوٚو اوبویسلی ایچ آر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ تہِ چھُ ژھانٛڈان وَتہٕ بہٕ کِتھ کٔنٮ۪تھ کَرٕ اے آی اِستعمال پَنٕنۍ کٲم سہل کَرنَس منٛز یا آرگنایز کَرنَس منٛز یا زیادٕ ایفِشَنٛٹ بَناونَس منٛز. تہٕ لُکھ تہِ چھِ یِم پٮ۪ٹھٕ کَنہِ ٹاپ مینیجمٮ۪نٛٹ چھِ تِم چھِ وَنان أسۍ کِتھ کٔنٮ۪تھ ہٮ۪کو اے آی سۭتۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اَصٕل کینڈِڈیٹٕس أنِتھ. ہمیشہِ اَکھ چیٖز گوٚو نہٕ چینٛج کینٛہہ چاہے اے آی چاہے وِدآوُٹ اے آی سُہ چھُ سِکِل. سِکِل ییٚمِس چھُ تٔمِس چھِ نوکری. ییٚمِس نہٕ سِکِل چھُ تٔمِس چھَنہٕ نوکری کِہیٖنۍ چاہے سُہ اے آی سۭتۍ چھا چاہے اے آی بغٲر چھُ یہِ چھُ گۄڈنِچ کَتھ. وۄنۍ یُس یہِ پرٛوسٮ۪س چھُ أسۍ کَرو تَمِچ کَتھ یُس یہِ رِکروٗٹمٮ۪نٛٹ پرٛوسٮ۪س چھِ ہَو اِٹ چینٛج وِد دِس جَنریٹِو اے آی اَتھ منٛز آیہِ واریاہ چینٛج. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ گۄڈٕ تہِ ٲسۍ اِنٹَروِو کَران أسۍ ٲسۍ ہمیشہِ کَران اِنٹَروِو اَباوُٹ اگرے کانٛہہ فرٛٮ۪شَر یی ہے تٔمِس متعلق تٔمِس چھِ أسۍ فرٛٮ۪شرَنٕے متعلق کَتھ کَران رایٹ. فرٛٮ۪شَرَس ییٚلہِ تہِ مےٚ آسہِ کَتھ اِنٹَروِو کانٛہہ تہِ اِنٹَروِو کوٚرمُت بہٕ چھُس تٔمِس سۭتۍ کَتھ کَران کینٛہہ فَنڈامٮ۪نٛٹَلٕز چھِ اوبویسلی پِرٛژھٲنی زِ أمۍ چھا کِتاب زانٛہہ کھُلٲومٕژ تہِ کِنہٕ کِہیٖنۍ سُہ وٕچھنہٕ خٲطرٕ. مگر پَتہٕ یہِ چھُنہٕ پاسِبٕل زِ کٲنٛسہِ نفرَن کٔر 4 ؤرۍیَن اِنجیٖنٔرِنٛگ تہٕ وۄنۍ پِرٛژھٕ بہٕ أمِس سَبجَکٹ وایِز یَتھ سَبجَکٹَس منٛز کوتاہ چھِ تَگان ہُتھ سَبجَکٹَس منٛز. طریٖقہٕ چھُ یہِ زِ ہمیشہِ روٗدمُت اِنٹَروِو چھُ گژھان أمۍ نفرَن کُس پرٛوجَکٹ چھُ کوٚرمُت. یُس یہِ پرٛوجَکٹ چھُ آسان فاینَل پرٛوجَکٹ پٔٹِکیوٗلَرلی یُس اِنجیٖنٔرِنٛگ سٹوٗڈَنٛٹَن یا ایم سی اے سٹوٗڈَنٛٹَس خٲطرٕ آسان چھُ یہِ چھُ آسان سَمری آف أمۍ کیاہ ہیوٚچھ ییٖژَن ؤرۍیَن ہُنٛد تہِ کورسُک أمۍ کوٚرمُت چھُ. اَلٹِمیٹلی چھِ ایز اے رِکروٗٹَر میٛانہِ خٲطرٕ یہِ سَمری أمۍ نفرَن أمِس چھا تَگان کینٛہہ کِنہٕ کِہیٖنۍ. وۄنۍ اے آی سۭتۍ گوٚو یہِ تھوڑا سا سٹوٗڈَنٛٹَس خٲطرٕ ایٖزی تہِ تہٕ ڈِفکَلٹ تہِ. ایٖزی کِتھ کٔنۍ اوس سُہ ہیٚکہِ وۄنۍ پرٛوجَکٹ بَنٲیِتھ تٔمِس چھُ اے آی کَمپینِیَن تٔمِس چھِ اے آی سۭتۍ چھُ ہٮ۪کان سُہ زیادٕ اَصٕل چیٖز کٔرِتھ تٔمِس چھُ کوڈ جَنریشَن گژھان سُہ چھُ نٔے نٔے چیٖز ہٮ۪کان کٔرِتھ زیادٕ چیٖز ہٮ۪کان کٔرِتھ. مگر اَکھ چیٖز گوٚو بیٛاکھ سۭتی وۄنۍ گٔے تِم أکِس نفرَس خٲطرٕ یُس یَژھان چھُ رِکروٗٹ کَرُن تٔمِس خٲطرٕ گٔے نہٕ اِویلویشَن تہِ ایٖزی. سُہ تہِ چھُ وۄنۍ اے آی یوٗز کَران یہِ وٕچھنہٕ خٲطرٕ أمِس نفرَس یُس مےٚ یہِ رِزیوٗمَس پٮ۪ٹھ یہِ ہاوان چھُ أمۍ کیاہ چھُ اَتھ منٛز کوٚرمُت. یہِ چھِ أمِس سَمری گژھان. اوٚتَتھ تانٮ۪تھ ٲس آسان یہِ پرٛابلِم آف ولیوٗم کۭتہَن نفرَن ہٕنٛدۍ رِزیوٗم کَرٕ بہٕ چیک. اَکھ نفر یُس نہ ہیوٗمَن فیکٹر اوس اَتھ منٛز یِوان تٔمِس أکِس نفرٕ سٕنٛز اوس تھکان. یُتھُے أسۍ کیاہ چھِ وَنان یِم ٲسۍ کَران واک اِن اِنٹَروِوٕز صُبحٲے اوس 9 بَجے گژھان چالوٗ شامَس 5 تانۍ اوس روزان. 4 بَجہِ پَتہٕ یِم کینڈِڈیٹ یِوان ٲسۍ نہ تٔمِس وَنان ہے وۄنۍ کِتھ کٔنٮ۪تھ مۄکلاوو یہِ چھِ رِیَلٹی یہِ چھِ رِیَلٹی. صُبحٲے یُس یِوان اوس تٔمِس ٲسۍ اَصٕل پٲٹھۍ اِنٹَروِو گژھان. مگر اے آی یَن کیاہ کوٚر وۄنۍ چھُس بہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے فار ایٚگزامپٕل ڈیٹوینَس منٛز کوٚر اَسہِ ریٖسٮ۪نٛٹلی اَکھ پرٛوجَکٹ یَتھ منٛز اَسہِ ایچ آر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھُ وَنان مےٚ دِیِو سا تُہۍ ایٖزیٖلی کٔڑِتھ رِزیوٗم. مےٚ چھُ یورٕ جے ڈی جاب ڈِسکرٛپشَن یورٕ کٔنٮ۪تھ چھُ مےٚ واریاہ رِزیوٗم. دے کین بی آن naukri.com or they can be on LinkedIn whatever. So you get me the resumes that fit this JD. So what we are doing أسۍ چھِ کَڑان اَتھ منٛز اَکھ فِٹ سکور. گوٚو ایچ آرَس خٲطرٕ گٔے کٲم سہل. تٔمِس چھِ وۄنۍ ایویلیبٕل تِمے یٲتٮ۪ن رِزیوٗمے یِم اَتھ جے ڈی یَس لَگَن. یِم نہٕ اَتھ جے ڈی یَس لَگَن کِہیٖنۍ تِم کٔرۍ اَسہِ گۄڈَے نٮ۪بر. برونٛہہ کالہِ اوس اَکھ سِسٹَم آسان تَتھ ٲسۍ وَنان ایپلِکیشَن ٹرٛیکِنٛگ سِسٹَم ATS. یہِ اوس کَران کٲم
based on keywords. So you have a JD and you have a resume. So this system was automated system. This system was wuchan yath resume mas cha tim keywords yim yat JD s mas. AI en kitken kor wani ATS change. AI chu summarize karan. Em sa chim keywords yath mas magar em cha actually yim project karimit. Em cha skill istimal te kormut. Em cha ye kun jay resume mas lekhit. Yet yus yim project wonmut. Kah nafar wani मे हसा कर्मस लैंग चेनस पे मे हसा लैंग चेन मे स्किल प्रोजेक्टस आसी तुथ ये लैंग चेन इस्तेमाल गि AI सह फ्लैग कर इवन दो अमिस कीवर्ड अत मगर अम अत पे कर्म कहें तमें हिसाब गई रिक्रूटमेंट चेंज वन मिलान सह इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ रिज्यूमे गोडनेथ HR अवेलेबल ऐ कम नफर यम तुलन गो तु लिखतो कत्या कीवर्ड्स वन तम ये कर वन तम लेखन मगर सिर्फ कीवर्ड लेखन योत सम क्या एक्चुअल कम क्या तह कर्म सह गई पाए अत रिज्यूमस मज लिखित तो पत युथी वन रिज्यूमस मज यह लेच वन गो रिक्रूटरस खतर क्या बनो वन बनो HR तक लेवल ऑफ टेक्निकल नफर तमिस खतर तमिस आव रिज्यूम तम वो रिज्यूमस मज अम्स फिट स्कोर कम सह वन पे यमन मे फिट स्कोर फॉर एग्जांपल 80% अलाव यमे दिमक बह इंटरव्यूअरस वन युथी इंटरव्यूअर गो इंटरव्यूअरस दितुक यम तो सह इंटरव्यूअर वुचान अच्छा ये तमिस ओरे दितमुत AI जनरेटेड एटलीस्ट वन बह सोल्यूशन डिलीवर कोर रिसेंटली अत अमिस गोड़े वन अमे लेचम यम चीज़ यमन चीज़न पे कोरथस प्रो बे क्या मे आय नम डिटेल अथ वार कह गो सह चीज़ गो चेंज वन रिक्रूटमेंट ये मे वो तुम वन फ्रेशरन यह गई कत यम एक्सपीरियंस यम एक्सपीरियंस यमो क्या कर्म फ्रेशरन हंद खतर इम्पॉर्टेंट तम प्रोजेक्ट कर पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट गोडनुक अजकिस ज़मानस मज आज ब्रो कह वरी क्लाउड स्किल गस क्लाउड नो क्लाउड गस तम ब्रो जावा गस तगुन जावास मज जॉब नीर पे गो क्लाउडा गो अम बगैर नीरो जॉब कहें अजकिस ज़मानस मज AI गो तुम गो AI तगान उस टेक्निकल नफर अमिस गन AI पाए अगर अमिस AI पाए अम सद खतर जॉब मार्केटस मज जॉब कह पर्टिकुलरली यु फ्रेशर वन यह फ्रेशर क्या कर अमिस वन ओत तानत मसल कह त प्रोजेक्ट चलान सारी नफर लेखान प्रोजेक्ट अस मज मसल ये प्रोजेक्ट कनान स्टूडेंट्स खरीदते थे प्रोजेक्ट्स ये टीचर कनान प्रोजेक्ट टीचर प्रोजेक्ट कनान मे बी यह ठीक तमिस नफरस खतर यमिस सिर्फ डिग्री करें तमिस कम करें अत मज बट अगर कंस नफरस अत मज करियर बनावन सह हेकि न प्रोजेक्ट में मालियत कह तमिस प्रोजेक्ट पे अत रिक्रूटमेंट प्रोसेस मज वन टीचर सुंद रोल त चेंज गोमुत टीचरस यूता पर्नावन आसान ब्रोह काल वन तमिस तूत पर्नावन वन टीचरस मे बासान पर्टिकुलरली सानि कशीर मज कर बह रिक्वेस्ट सारे टीचरन तिमन अंडरस्टैंड कर तिहुंद रोल गो चेंज तिहुंद रोल गो अम किन चेंज तिमन वन कोशिश करें यम बच्चे गसन पान कह करें यमन तथ नजर थवन क्या यमन AI वन समन वन अगर तुम वो AI बगैर त आज ब्रोह काल पे मतलब वारिया टाइम पे 10-15 वरियो पे मे बासान कुन ती यूनिवर्सिटी हुंद कंस त टॉप प्रोफेसर सद लेक्चर तुम अवेलेबल तुम MIT सारी लेक्चर अवेलेबल तुम स्टैंडफोर्ड लेक्चर्स अवेलेबल वो मा रूद क्लास रूमुक सह मतलब कह वन क्या टीचरस कर यमिस टीचर सुंद रोल वन युत योतन अमिस थफ कर अमिस बच्चस अमिस हावन सिर्फ वत वोज वैच वन यम टॉपिक्स यमन मज गई डेप्थ यह प्रोजेक्ट चेन समरी अमिस टीचर अमिस नजर थवन बिकॉज ऑफ लेजीनेस बिकॉज ऑफ फसो कुन जाए यह बच्चे गोस अत प्रोजेक्टस मज बेईमानी कर
तो सर मेरा अगला सवाल रहेगा, जो बच्चे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं अभी लाइक एआई जॉब मार्केट में, उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट दे कैन बिल्ड अ राइट स्किल एंड स्टे रेलेवेंट? I have talked to few students here. Uh, some people are doing some things that surprise me. أکِس پنٛنِسٕے رِشتہٕ دارَس پِرٛژھیو مےٚ ژٕ کیٛاہ کَران؟ دوٚپُن بہٕ چھُس کَران AI ماڈریٹر بَننٕچ تیٲری. ماڈریٹر مےٚ اوس نہٕ بوٗزمُت توٚتانٮ۪تھ یہِ کِہیٖنۍ AI ماڈریٹر کیٛاہ کَرِ تہٕ یہِ نفر کیٛاہ کَرِ. بٹ اینی ویز آی سٹل ناٹ انڈرسٹینڈ کہِ وٹ ہی وِل ڈوٗ. کینٛہہ نفر چھِ وَنان زِ پٔٹِکیوٗلرلی ٹیٖچٲرزَن تہِ چھِ کینٛہہ مسلہٕ. یِم چھِ وَنان یِمن تُہۍ بَنٲیِو سا LLM. وٕنکٮ۪نَس یِم LLM ایویلیبل چھِ چاہے سُہ اوپن AI یُک چھُ یا گوٗگل جَمناے چھُ یا ڈیٖپ سیٖک چھُ. ڈیٖپ سیٖک اوس یِوان وَننہٕ یہِ ہسا چھُ ساروی کھۄتہٕ سَستہٕ. چیٖپیسٹ. تِمن ٲسۍ لٔگۍ مٕتۍ 4 مِلیَن پیٚٹھی. تہٕ اگرے 4-5 مِلیَن دِنکھ تیٚلہِ بَنٲیتَن گۄڈٕنٮ۪تھ کٲشُر LLM تاکہِ یِم ChatGPT کَرہَن کٲشُر تہِ. ریلِوَنٹ روزنہٕ خٲطرٕ چھُ ضروٗرت زِ تۄہہِ تۄہہِ چھُو نہٕ LLM بَناوُن کینٛہہ. یُتھُے أسۍ اَمہِ برونٛہہ ٲسۍ کَتھ کَران تُہۍ ٲسِو وَنان ری اِنوینٹِنٛگ دَ ویٖل رایٹ. سو وی ڈونٹ نیٖڈ ٹُو ری اِنوینٹ دَ ویٖل. یہِ آلریڈی چھُ سُہ چھُ یوٗز کَرُن. تۄہہِ چھُ یاد یُتھُے أسۍ کانٛہہ تہِ پروگرامِنٛگ ٲسۍ کَران فار ایٚگزامپٕل أسۍ ٲسۍ C پروگرامِنٛگ یُتھُے ٲسۍ کَران کٔمۍ بَچَن لیوٚکھ آز تانۍ کَمپایلَر تہٕ پَتہٕ لیوٚکھُن C پروگرام. کٲنٛسہِ بَچَس یہِ وَنُن زِ ژےٚ چھُے LLM لیکھُن بَناوُن یہِ چھُ أمِس برابر وَنُن زِ ژٕ چھُکھ کَمپایلَر. سو LLM چھُنہٕ بَناوُن کینٛہہ. LLM کِتھ کٔنۍ کَرو یوٗز. LLM منٛز LLM اِستعمال کٔرِتھ کٕم ایپٕس ہٮ۪کو بَنٲیِتھ سُہ چھُ ریلِوَنٹ. تِم چھِ بَچَن ہیٚچھُن. بَچَن چھُ ہیٚچھُن کینٛہہ یوٗز کیسِز چھِ تُلٕنۍ. بہٕ کِتھ کٔنٮ۪تھ ہٮ۪کہٕ کانٛہہ پرٛابلِم سالو کٔرِتھ. پَتہٕ ہیٚچھُ سُہ پرٛابلِم گۄڈٕ سَمجھِنۍ. گۄڈٕنٮ۪تھ چھِ پرٛابلِم سَمجھِنۍ پرٛابلِم کیٛاہ چھِ. تَمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ پرٛابلِمہٕ مُطٲبِق AI کِتھ کٔنٮ۪تھ ژانہٕ بہٕ. AI سۭتۍ کیٛاہ فرق پیٚیہِ اَتھ. فینٹِسیٖز چھَنہٕ تھاونہِ. مطلب AI ہیٚکہِ نہٕ 100% ایکوریٹ ٲسِتھ آلویز کینٛہہ. اَمہِ موٗجوٗب چھِ وَنان یُتھُے تِم لۄکٕٹۍ بَچہِ پٔٹِکیوٗلرلی ChatGPT یا کانٛہہ تہِ LLM یوٗز آسان کَران یِمَن ٲسۍزیو تھاوان نظر تھوڑا کیٛازِکہِ کُنہِ ساتہٕ چھُ یہِ غلط جواب دِوان. مگر أکِس بَچَس ییٚمِس جابہٕ خٲطرٕ ریڈی گژھُن چھُ تٔمِس گژھن تَگنہِ اَمچہِ APIs یوٗز کَرنہِ. تٔمِس گژھِ پاے آسٕنۍ زِ ہَو آی کین اِنٹریکٹ وِد LLM, ہَو آی کین بِلڈ اَ UI بیک اینڈ اینڈ مےٚ کِتھ کٔنٮ۪تھ گژھن کَم سے کَم ٹوکن خرٕچ. تِم چیٖز گژھن تِمن پاے آسٕنۍ. سکیلِبٕل کِتھ کٔنۍ بَناوٕ بہٕ. وٕنکٮ۪ن کِس دورَس منٛز بیٚیہِ 0 پٮ۪ٹھٕ چالوٗ کَرُن سُہ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ یَژھان. نہ میلہِ تٔمِس نفرَس جاب. یِم ٹوٗلٕز ایویلیبٕل چھِ تِم ٹوٗلٕز کِتھ کٔنٮ۪تھ ہٮ۪کَکھ بہٕ اِستعمال کٔرِتھ. تَمی موٗجوٗب چھُ اَکھ کانسیپٹ یَتھ وَنان چھُ نو کوڈ. نو کوڈ لو کوڈ کانسیپٹ چھُ عام پٲٹھۍ آز کل کَتھ گژھان. تُہنٛدِس منٛز تہِ چھُ یہِ نو کوڈ لو کوڈ. یہِ کیٛاہ چھُ. یہِ چھُ زِ تِم سِکِلٕز گژھن آسٕنۍ یِم یِم ٹوٗل ہٮ۪کَن چلٲیِتھ. باقٕے یُس اَمِچ AI چھِ سُہ چھُ آلریڈی آٹومیٹِڈ. تۄہہِ چھُو نہٕ AI کَرٕنۍ مطلب أسۍ چھِ جَنریٹِو AI یِچ کَتھ کَران. بہٕ وَنہٕ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ پرٛڈِکٹِو AI یِچ کَتھ چھِنہٕ أسۍ کَران کِہیٖنۍ. تۄہہِ چھُو نہٕ AI ماڈَل بَناونٕچ ضروٗرت کینٛہہ. تۄہہِ چھُو یہِ سَمجھُن یہِ AI کِتھ کٔنٮ۪تھ چھِ کٲم کَران یہِ گژھیو تۄہہِ سَمٕجھ آسٕنۍ. یہِ AI کَتٮ۪تھ ہیٚکہِ غلط گٔژھِتھ یہِ سَمٕجھ گژھیو تۄہہِ آسٕنۍ. یہِ AI کوٗژاہ کاسٹلی گژھِ اِمپلِمٮ۪نٛٹ گژھٕنۍ یِم چیٖز گژھنو تۄہہِ سَمٕجھ آسٕنۍ. تہٕ کَتٮ۪تھ کٕم رِیَل وٲلڈ پرٛابلِمہٕ. ییٚتہِ اوس اَکھ پرٛوجَکٹ ییٚتہِ سانہِ وِزِ تہِ ٲسۍ کَران. لُکھ چھِ وٕنہِ تہِ واریاہ اَٹکِتھ تٔتھۍ منٛز. گوٚو لایبرٔری مینیجمٮ۪نٛٹ سِسٹَم سکوٗل مینیجمٮ۪نٛٹ سِسٹَم تَمہِ منٛز چھُ نیرُن. کانٛہہ رِیَل پرٛابلِم تَمہِ ساتہٕ آسہٕ یِم رِیَل پرٛابلِم. یہاں میں آپ کو تھوڑا انٹرپٹ کرنا چاہوں گی. مطلب پرٛابلِم چھِ أسۍ یہِ وٕچھان کہِ وین یوٗ ٹاک اباؤٹ نو کوڈ
اتھ چھنہٕ وۄنۍ ییٚتہِ سۄ ایکسیپٹینس نا مِلان کینٛہہ اینڈ پیپل آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ مطلب دے آر تھنکنگ اف اٹ از نو کوڈ تو مطلب یہ بہت ہی بیکار پروجیکٹ ہے یا یہ بہت ہی اس پہ بہت کم کام ہو سکتا ہے. تو یہ پوائنٹ آف ویو ہم لوگوں میں کس طرح سے چینج کر سکے کہ نو کوڈ از سم تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو اڈیپٹ ناؤ. یُس اگرے تُہۍ ہسٹورِکلی وٕچھو نا ایسمبلی لینگویج پروگرامر اوس وَنان سی پروگرامرس ییٚمِس کیاہ چھِ تگان سی پروگرامر اوس جاوا پروگرامرس وَنان ہے یِمن کیاہ پاے کیازکہِ کوڈِنگ اوس اکھ نیٖش سِکِل یہِ اوس باسان تَمہِ ساتہٕ أسۍ سونٛچ أسۍ یہِ زِ بَڑٕ تیز نفر تہٕ بَڑٕ محنت یِمو کٔرمٕژ آسہِ کٔرمٕژ تِمے یٲتۍ چھِ ہٮ۪کان کوڈِنگ کٔرِتھ. پروگرامر اوس اکھ بَڑٕ اِلیٖٹ کلاس یِوان ماننہٕ. وِد LLMs سُہ کانسیپٹے مۄکلیو. یُس أسۍ اَمہِ برونٛہہ کَتھ ٲسۍ کران زِ اکھ جوٗنیر ڈیولپر تہٕ اکھ سیٖنیر ڈیولپر یِم چھِ سیم لیولہِ پٮ۪ٹھ. نو ڈاوُٹ ڈومین نالیج گژھِ نہٕ کُن. جوٗنیر ڈیولپرس تہِ گژھِ نہٕ یَتھ أسۍ یُتھُے أسۍ پرناوان ٲسۍ أسۍ ٲسۍ وَنان اَتھ فُر فیکٹر تِمن گژھِ نہٕ یہِ تہِ گژھُن پنٕنہِ جایہِ زِ تِمن چھُ سورُے پاے بٹ پٔٹِکیوٗلرلی یُس کوڈِنگ چھِ کوڈِنگ بنے وۄنۍ سُہ گوٚو وۄنۍ لیول پٕلینگ فیٖلڈ فار ایوری بڈی. سو اِف یوٗ نو یوٗ ہیو سم انڈرسٹینڈنگ آف کوڈِنگ دیر آر پیپل ہو آر ڈویِنگ کوڈِنگ ہو ہیو نیور ٹچڈ اور ہو آر ناٹ ٹرینڈ ان کوڈِنگ. اوکے دے آر ناٹ پروگرامرز بٹ دے سٹل ڈیولپ ایپس. So this no code only future will say ki whether this is something, it's a function of time, right? But what I understand, this is going to stay. This is very relevant. People will like to have platforms where they will only do AI part of it, not the coding part of it, only do the data engineering. مےٚ کُس ڈیٹا چھُ سُہ کُس ڈیٹا چھُم صحیح کُس ڈیٹا چھُم غلط سُہ انڈرسٹینڈنگ گٔژھ آسٕنۍ. پتہٕ لیکھٕ بہٕ کوڈ وۄنۍ ہسا یتھ یہِ رو کر سا ڈِلیٖٹ یتھ رووس کر سا کینٛہہ یتھ رووس یہِ کالم کر سا اپڈیٹ. یِم چیٖز چھِ وۄنۍ سُہ کُس کرِ سُہ کیازِ کرِ. اکھ اگرے أسۍ توٚتتھ گژھو نا أسۍ واتو نہٕ کُنُے یہِ بس گژھِ اَسہِ بیٚیہِ مِس. اگر أسۍ بیٚیہِ وٲتۍ نا توٚتُے أسۍ روزو تی سونٛچان اَسہِ گژھِ اے آی یِچ بس تہِ مِس. سٹوٗڈنٛٹس خٲطرٕ چھُ یہِ سمجُن تٔمِس گژھِ کوڈِنگ آسٕنۍ پاے مگر صرف کوڈِنگ پٮ۪ٹھ چھُس نہٕ وۄنۍ جاب مِلن وول کینٛہہ. یہِ چھُ تٔمِس سمجُن تٔمِس چھُ کوڈِنگ پلس اے آی. کیازکہِ اگرے وۄنۍ خطرناک پروگرامر چھُ أکِس مِنٹس خٲطرٕ مانو خطرناک واریاہ اصل پروگرامر چھُ واریاہ ایٚکٕسپیٖرینس چھُ لیکھان اصل پروگرام یوٗتاہ ٹایم أمِس لگان چھُ نا تَمہِ کھۄتہٕ کمسٕے ٹایمس منٛز یی نا مےٚ یپٲرۍ کِنیتھ یہِ کٔرِتھ. تۄہہِ چھُ نہٕ بِزنس ویلیوٗ تہِ وٕچھُن. ییٖتِس کالس نہٕ تُہۍ بِزنس ویلیوٗ وٕچھِو تیٖتِس کالس کتہِ پکہِ ییٖتِس کالس نہٕ اورٕ پونٛسہٕ یی. اگرے مےٚ یورٕ کنہِ اکھ نفر چھُ یہِ چھُ واریاہ اصل پروگرامر ایگریٖڈ یہِ چھُ واریاہ اصل پروگرامر. یورٕ کنہِ چھُ بیاکھ یہِ چھُنہٕ تیوٗتاہ اصل پروگرامر کینٛہہ مگر اگرے ایٹ د اینڈ آف د ڈے یِم دۄنوے دِن مےٚ سیم آوُٹ پُٹ واے شُڈ آی ہایر دِس گاے. تُہۍ سوٗنٛچِو بِزنس پویِنٹ حساب سُہ چھُ دٮ۪ماغس منٛز تھاوُن. اگرے تۄہہِ پنُن پان ریلِوَنٹ چھُ تھاوُن وٕنکیٚنس تۄہہِ چھِ تِم چیٖز کرٕنۍ یِمو سۭتۍ تۄہہِ یہِ سمجھ یہِ چھُنہٕ زِ یہِ گژھِ پگاہ چینج. یہِ چھُنہٕ زِ واریاہ لے آفٕس وٕنکیٚنس یِم گژھان چھِ تِم چھِ وَنان یِم ہسا گٔے ڈیوٗ ٹُو اے آی بٹ آی ڈونٹ ایگری. مےٚ چھُنہٕ باسان تِم گٔے ڈیوٗ ٹُو اے آی وٕنہِ کٔرٕے نہٕ تِمو تیٖژ اے آی تَتھ منٛز. بٹ یہِ چھُ پوٚز زِ اَسہِ چھِ کَرٕنۍ کینٛہہ پروجیکٹٕس یِمن بہٕ سٹوٗڈنٛٹن ہٕنٛز کَتھ کران یِم أسۍ پگاہ ہاوو ییٚتٮ۪تھ أسۍ پنُن سِکِل ہاوو أسۍ ہاوو زِ مےٚ کۭژاہ انڈرسٹینڈنگ چھِ امہِ اوور آل ڈومین یُس ڈومین تٔمۍ سُنٛد چھُ وٕنکیٚنس ٹیکنالوجی ڈومین. وُنہِ چھُنہٕ سُہ بینکِنگ ڈومینُک وُنہِ چھُنہٕ سُہ سٔروِس سپورٹ ڈومینُک کینٛہہ وُنہِ چھُنہٕ سُہ واریاہن ڈومینُک کینٛہہ وُنہِ چھُ سُہ صرف ٹیکنالوجی. اَتھ ٹیکنالوجی ڈومینس منٛز کۭژاہ سِکِلٕز چھِ أمِس ڈِفرنٹ ٹوٗلٕز یوٗز کرنٕکۍ ڈِفرنٹ ٹوٗلٕز انٹِگریٹ کرنہٕ سُہ آرکیسٹریشن یُتھُے گژھِ تَمہِ سۭتۍ کیاہ ہیٚکہِ یہِ بنٲیِتھ تِم سِکِلٕز چھِ ایٚکوایر کرٕنۍ وٕنکیٚنس تہٕ سُہ چھُ اِمپاٹنٹ. پروگرامِنگ چھےٚ کیونکہِ تۄہہِ چھُ یاد تھاوُن زِ یہِ گوٚو وُنی یتھ گوٚو نہٕ وُنہِ زیادٕ ٹایم. اِوٕن أسۍ تہِ ٲسۍ نہٕ کینٛہہ ؤری برونٛہہ یہِ بِلیٖو کران کینٛہہ زِ یہِ کیاہ گژھِ کوڈ کیاہ گژھِ جنریٹ. سٹیک اوور فلو اوس یہِ ٲس مٲنتو گو ٹُو پلیس فار اینی پروگرامر مگر یہِ چینج گٔے یہِ چھِ اَسہِ ایٚکسیپٹ کَرٕنۍ.
اگرے أسۍ یہِ چینٛج ایٚکسیپٹ کَرو نہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھےٚ پرٛابلِم نَیَن بَچَن آسہِ نہٕ یہِ پرٛابلِم یہِ چھُ اَسہِ پرٛابلِم نَیَن بَچَن کیٛاہ چھِ پاے تِمَن أسۍ یہِ وَنو تِم پَکان تِتھَے کٔنۍ یہِ چھُ ٹیٖچَر تہٕ أسۍ یِم زِٹھۍ چھِ تِمَن یِمَن وَنُن زِ تۄہہِ چھُو یِم سِکِلٕز ضوٚرَتھ تہٕ یہِ اگرے تُہۍ مےٚ چھُنہٕ پیٹَنٹ صحیح آسنُک کینٛہہ بَٹ یُس میٛٲنۍ اَنڈَرسٕٹینٛڈِنٛگ چھِ یُس بہٕ سَمجھان چھُس سُہ چھُ یہِ زِ یِمَن گژھن تَگٕنۍ ڈِفرَنٹ ٹوٗلٕز اِکوَٹہٕ رَلاوٕنۍ آرکیسٹرٛیٹ کَرٕنۍ پَتہٕ تِم ایپٕس یِمَن گژھِ آرکِٹیکچَر سَمٕجھ آسُن آمُت یِم گژھن ہٮ۪کٕنۍ مطلب مےٚ چھِ واریاہ دوس اِنڈَسٹِرٛی منٛز یِمَن یَتھ کامہِ تِمَن رٮ۪تھ اوس لَگان تِمَن چھِ وَنان آزٕ یہِ دِیِو سا 8 دۄہَن منٛز کٔرِتھ سُہ کِتھ کٔنٮ۪تھ چھُ پاسِبٕل مطلب مےٚ چھُ کینٛہہ آرکِٹیکٹ دوس لِٹرٔلی یَتھ کامہِ سُہ 2 رٮ۪تھ اوس دِوان ایسٹِمیٹ تٔمِس چھِ وَنان آزٕ یہِ دِ سا أکِس ہفتَس منٛز کٔرِتھ کیٛازِ کِتھ کٔنۍ سا دِمو بہٕ کِتھ کٔنۍ دِمہٕ أکِس ہفتَس منٛز کٔرِتھ یِم گٔیے LLM چہِ کی وۄنۍ کیٛاہ چھُے ژےٚ ضوٚرَتھ گوٚو تٔمِس چھُ وٕنہِ تہِ آرکِٹیکچَر بَناوُن مگر تٔمِس گژھِ سُہ سَمٕجھ آسٕنۍ مگر یورٕ چھُس یہِ سۭتۍ سُہ ہیٚکہِ نہٕ وۄنۍ ؤنِتھ وۄنۍ لیکھو بہٕ کوڈ اَکہِ سُہ چَلہِ نہٕ وۄنۍ کینٛہہ البتہ یہِ اَتٮ۪تھ چھِ تھوڑا سِلِم لایِن کوڈ لیکھُن چھا ضروٗری تہٕ کوڈٕچ اَنڈَرسٕٹینٛڈِنٛگ چھا ضروٗری یِم چھِ 2 ڈِفرَنٛٹ چیٖز کوڈ لیکھُن گژھِ کَم کیٛازِکہِ کوڈ گژھِ وۄنۍ جَنریٹ مگر کوڈ سَمجھُن یہِ أمۍ یورٕ جَنریٹ کوٚر أمۍ ما کوٚر اگرے أمۍ غلط کوٚر یِتھ کٔنۍ بہٕ اوٚتَتھ تام اوسُس وَنان وٕنہِ چھُنہٕ AI 100% کینٛہہ مگر أکِس سٹوٗڈَنٛٹَس چھِ تٔمِس گژھِ آسٕنۍ کوڈٕچ اَنڈَرسٕٹینٛڈِنٛگ مگر پَتہٕ چھَنہٕ وۄنۍ تٔمِس سُہ موٚزوٗرۍ أزکِس ڈیٹَس منٛز چھِ تَتھ وَنان موٚزوٗرۍ سُہ موٚزوٗرۍ چھَس نہٕ وۄنۍ کَرٕنۍ وۄنۍ چھُس زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ہیٚیہِ کی اَکھ مٔلۍ کُنہِ تہِ کوڈِنٛگ ماڈلٕچ تہٕ سُہ کَرِ یوٗز تہٕ کوڈ گژھِ جَنریٹ 0 پٮ۪ٹھ اگین तो सर अभी तक आपने हमें समझाया लाइक AI का क्या रोल है कैसे रोल है हायर करने में तो हेयर आई लाइक टू आस्क अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कभी ऐसा तो नहीं है कि AI हायरिंग की वजह से एक एक्सेप्शनल जो है कैंडिडेट छूट जाता है लाइक यूजुअली वी टॉक अबाउट इट्स कॉल्ड एज बायस डेटा और लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे یہِ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ ہٮ۪کو ؤنِتھ AI کِتھ کٔنٮ۪تھ نِیہِ کٲنٛسہِ اَصٕل نفرَس کَرِ یہِ اگرے کٲنٛسہِ نفرَن کینٛہہ کٲم چھِ کٔرمٕژ أمِس توٚگ نہٕ یہِ رِزیوٗمَس منٛز ترٛاوُن کِہیٖنۍ فرٛٮ۪شرَسَس ایٚکٕسپیٖریَنس نفرَس چھِ آسان تٔمِس خٲطرٕ چھےٚ پرٛابلِم مگر AI یَن چھُنہٕ تَتھ تہِ سولیوٗشَن تٔمِس تھوٚمُت سُہ چھُنہٕ تٔمِس کَران رِزیوٗم بِلڈَس منٛز تہِ مَدَتھ گوٚو AI سۭتۍ 100% چھِنہٕ کٕہٕنۍ سِسٹَم پَکان یہِ چھُ گۄڈٕنٮ۪تھ سَمجھُن اگرے اِنسانَس چھُ زُکامُک دَوا آسان تَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ کینٛہہ لُکھ مَران یہِ چھُ فیکٹ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس چھُ آسان یُس تہِ اِنسان بَنوو اَتھ چھُ سایڈ اِفٮ۪کٹ کینٛہہ آسان کٕہٕنۍ نفر ہیٚکہِ نہٕ گیرَنٹی دِتھ 100% چھُ کانٛہہ تہِ چیٖز پَکان مگر یہِ کہِ کٲنٛسہِ نفرَس کانٛہہ نفر اوس قٲبِل کانٛہہ نفر اوس ڈِزٲروِنٛگ زِ AI یَن ژھُن یہِ فیل کٔرِتھ اَمِکۍ چانسِز چھِ کَم مگر کٕہٕنۍ نفر ہیٚکہِ نہٕ ؤنِتھ یہِ چھُ 0 اَتھ منٛز چھُ کینٛہہ لُکو چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ کٲم کٔرمٕژ فار ایٚگزامپٕل اَکھ کِتاب چھِ لیکھنہٕ آمٕژ تَتھ چھِ ناو ویپنٕز آف میتھ ڈِسٹرٛکشَن اَتھ منٛز چھِ یہِ یُس یہِ آتھر چھِ کیتھی اونیل چھِ تٔمِس شاید ناو سُہ چھُ یِہوٚے ڈِسکَس کَران زِ کِتھ کٔنٮ۪تھ چھِ AI کہِ وجہ سۭتۍ کینٛہہ چیٖز ناٹ اِن رِکروٗٹمٮ۪نٛٹ مطلب لونہٕ خٲطرٕ یا ڈِفٮ۪نسَس منٛز یِمَن کِتھ کٔنٮ۪تھ چھِ بایسڈ ماڈَل بَنٲیِتھ کینٛہہ ڈِزٲروِنٛگ نفر چھُ روزان پَتھ سۄ چھِ اَکھ فیکٹ تَتھ خٲطرٕ چھِ گورنَنس کیونکہِ تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ کٲم گژھان یہِ وٕنکٮ۪نَس AI چھُ کینٛہہ لُکھ چھِ فار ایٚگزامپٕل وَنان وٕنکٮ۪نَس ہسا چھُ واریاہ LLM ماڈَلٕز ہسا چھِ بایس ٹُوٲڈٕز میل گوٚو اگرے أسۍ وَنان چھِ گوٗگل جِمنِیَس ژٕ بَناو سا کَر سا جَنریٹ اَکھ اِمیج آف اَ ڈاکٹر اِٹ موسٹ آف دَ ٹایمٕز جَنریٹٕس اَ میل ڈاکٹر اِٹ ڈزنٹ جَنریٹ اَ فیٖمیل سو پیٖپٕل آر سییِنٛگ دیٹ دے آر بایسڈ دیٹ اِز اَ فیکٹ یہِ چھُ تہٕ تہِ چھُ مگر تَمہِ سۭتۍ یہِ چھا پاسِبِلٹی زِ کانٛہہ ڈِزٲروِنٛگ کینڈِڈیٹ آسہِ نہٕ بیٚیہِ کُنہِ اِنڈَسٹِرٛی ہٕنٛدِس ما گژھِ کینٛہہ ٹیکنالجی وٲلِس گژھِ نہٕ گژھٕنۍ کِہیٖنۍ ییٚلہِ سُہ اَنڈَرسٕٹینٛڈ کَرِ AI کِتھ کٔنۍ چھِ کٲم کَران تہٕ یہِ اَمِچ پرٛابیبلٹی چھِ تیٖژاہ کَم زِ مےٚ باسان اورٕ پَزِ نہٕ سَنُن تہِ کِہیٖنۍ یہِ پَزِ نہٕ
پٔٹِکیوٗلرلی نٔیِس فرٛٮ۪شرَس پَزِ نہٕ یہِ سونٛچنٕے تٔمِس چھُ یہِ سونٛچُن زِ بہٕ کِتھ کٔنٮ۪تھ کَرٕ پَنٕنۍ Resume build. سِکِلٕز رِزیوٗمے ہیٚکہِ نہٕ وۄنۍ فیک ٲسِتھ کینٛہہ کیٛازِکہِ وۄنۍ چھِ رِزیوٗمے اَصٕل بَناوُن نو ڈاوُٹ تَمیُک مطلب گوٚو نہٕ زِ سُہ ہیٚیہِ نہٕ LLM-ٕچ مدد رِزیوٗم بَناونَس منٛز مگر یہِ کینٛژھا سُہ تَتھ منٛز تھایہِ تٔمِس چھُ پَگاہ سُہ پَتہٕ He should be able to justify it. So, sir, today's last question will be like, some people fear that AI might replace jobs, while others see it as a tool to enhance human potential. So, what's your take? Like, is AI more of a job disruptor or a job enabler? Both things are true actually. کینٛہہ جاب گژھن ییٚمہِ دۄہ گاڑِ آیہِ ٹانٛگہٕ والٮ۪ن ہٕنٛدۍ جاب مۄکلے یہِ چھُ فیکٹ چھُنہ ییٚمہِ دۄہ موبایل آیہِ STD دُکان گٔے بنٛد گٔے نہ کٕہٕنۍ تہِ فرق گژھِ نہٕ یہِ چھُ اَپُز پورا ہی چلا جائے گا وہ بھی غلط ہے سُہ تہِ چھُ اَپُز اگین وٹ فیوٗچر ہولڈس نو بڈی نوز بٹ یہِ بوزنہٕ چھُ یِوان تَمہِ کِنٮ۪تھ چھُ یہِ باسان زِ یِم بَچہِ کیٛازِکہِ أسۍ چھِ بَچَن مُتعلِق کَتھ کَران یِم بَچہِ ٹیکنالجی فیٖلڈَس منٛز چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ ما چھُ فیوٗچر زیادٕ برایٹ یہِ کیٛازِ چھُس بہٕ سونٛچان یہِ کیٛازِ چھُ مےٚ سَمجھ یِوان اوٚتَتھ تانٮ۪تھ یِم اَسہِ یوٗز کیسِز ٲسۍ أسۍ کَتٮ۪تھ ٲسۍ کَمپیوٗٹر اِستعمال کَران أسۍ ٲسۍ بینٛکِنٛگ منٛز اِستعمال کَران أسۍ ٲسۍ ہَسپَتال منٛز اِستعمال کَران کَتھ خٲطرٕ ٲسۍ اِستعمال کَران زیادٕ چیٖزَن خٲطرٕ ٲسۍ نہٕ اِستعمال کَران کینٛہہ وۄنۍ یَنہٕ پٮ۪ٹھ AI آیہِ أسۍ چھِ سونٛچان پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ ہسا کَرہو أسۍ وۄنۍ سافٹوِیَر اِستعمال AI کیٛاہ چھُ اَلٹِمیٹلی چھُنہ سافٹوِیَر گوٚو ییٖتیٛاہ تۄہہِ یوٗز کیسِز بَڑنو یوٗز کیس بَڑان کٲم ما گژھِ کم بڑے گا ٹیکنالجی والٮ۪ن خٲطرٕ کینٛہہ نفرَن ہٕنٛز کٲم چھِ باسان تِم گژھن کَم فار ایٚگزامپٕل کَسٹمَر سپوٹ تَتٮ۪تھ اگرے 10 نفر ٲسۍ لگان وایِس ایجنٹٕس ما کھٮ۪ن کینٛہہ کٲم وایِس ایجنٹٕس کَرَن کینٛہہ کٲم سے 40% 50% ہو نوز اِٹ ڈِپٮ۪نڈٕس اپان کہِ وایِس ایجنٹٕس کۭتیاہ اَصٕل گژھن برونٛٹھ کُنَتھ وٕنکٮ۪نَس چھُ باسان 30 to 40% وۄنۍ کَران مگر زیادٕ تہِ ہٮ۪کَن کٔرِتھ مگر ییٚمِس یہِ وایِس ایجنٹ بَناوُن چھُ تٔمِس چھَنہ کٲم تٔمۍ سٕنٛز کٲم ما کھٮ۪ن گوٚو یُتھُے کانٛہہ نفر وَنان چھُ جاب ہسا مۄکلہِ سُہ چھُ صحیح وَنان سُہ چھُنہٕ غلط وَنان کینٛہہ جاب مۄکلَن سٲری جاب مۄکلَن نہٕ کینٛہہ جاب مۄکلَن مگر یہِ تہِ چھُ زِ کینٛہو جابو سۭتۍ کینٛہہ جاب بَڑان یِتھ کٔنٮ۪تھ کَمپیوٗٹر یُتھُے آو ٹایپ رایٹِنٛگ اِنسٹِچوٗٹٕس گٔے سٲری بنٛد مگر کَمپیوٗٹر کوٚر اَسہِ زیادٕ اِستعمال کِنہٕ کَمو یِتھ کٔنۍ چھُ اَسہِ سونٛچُن کَمپیوٗٹر یوٗز کَرَن وٲلۍ ٲسیا ٹایپِسٹو کھۄتہٕ زیادٕ کِنہٕ کَم یی چھُ مےٚ باسان یِمَے پاسٹ ایٚکٕسپیٖرینسٕز وٕچھِتھ چھُس بہٕ وَنان زِ شاید AI یوٗز کَرَن وٲلۍ بَڑَن تہٕ یِم سُہ AI چلاوَن تِم پیٚن زیادٕ ضوٚرَتھ ییٖتیٛاہ کَمپیوٗٹر برونٛہہ کالہِ ڈٮ۪ل یا IBM یا کانٛہہ تہِ اوس کٕنان سُہ چھا تَمہِ کھۄتہٕ کَم کٕنان وٕنکٮ۪س کِنہٕ زیادٕ گوٚو اگرے ٹیکنالجی برونٛٹھ پٔچ کُنہِ چیٖزَس چھُ فرق پیٚوان مگر ہمیشہِ چھِ اِنسٲنیت برونٛٹھٕے پَکان اِنسانَس چھُ فٲیدٕ یِوان برونٛہہ کالہِ یُتھُے 10th اوس نہ بَچہِ کَران اَسہِ نوکری لٔجِس بَس 10th تام پوٚرُن تہٕ گوٚو نوکری لٔج یُتھ اوس زِ مےٚ چھُ یہِ تہِ بوٗزمُت زِ شہرٕچ چھِنہٕ پَتہٕ کینٛہہ پٔٹِکیوٗلرلی گامَن منٛز اوس ایجوکیشَن مِنِسٹر یِوان پَتہٕ اَناوُنس کَرنہِ گۄڈٕ رِزَلٹَس منٛز 10th کُس ہسا درٛاو پاس پَتہٕ گٔے برونٛٹھ گریجویشَن گژھِ آسٕنۍ ضروٗری یا بٔہمہِ گۄڈٕ آو بٔہمہِ پَتہٕ گژھِ گریجویشَن پَتہٕ ٲسۍ لُکھ کٔشیٖرِ منٛز 30-40 ؤرۍیَن چھِ تِم 35 ؤرۍیَن آسان پَرٲنی یوت ہے آز کَرو یہِ اگر نَے وۄنۍ کینٛہہ گوٚو ریٖسنٛٹلی کٔر اَسہِ أکِس نفرَس سۭتۍ کَتھ تٔمِس ووٚن اَسہِ کیٛاہ چھُے ژےٚ پٕلان دوٚپُن ہے وۄنۍ حظ یُتھُے MCA مۄکلہِ تہٕ بَس تَمہِ پَتہٕ گٔے نوکریا ووکریا کَرٕنۍ اگر نہٕ نوکری مِلے تہٕ تیٚلہِ کَرو PhD یہِ چھُ بَڑٕ اَلمِیا سانہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد زِ PhD چھِ یِوان کَرنہٕ زِ کیٛازِکہِ نوکری مِلے نہٕ کِہیٖنۍ PhD گٔژھ آسٕنۍ پیشَن خٲطرٕ بَٹ ایٚنی ویز جاب مۄکلہٕ نہ کِنہٕ جاب مۄکلَن نہٕ کِہیٖنۍ دۄنوٕنی چھُ دۄشوَے چھِ صحیح کینٛہہ جاب مۄکلَن کینٛہہ جاب بَڑَن تِم جاب یِم نہٕ اِنسانَس پَزَن کَرٕنۍ کِہیٖنۍ تِم گژھن کَم
تِم جاب یِم اِنسانَس پَزَن کَرٕنۍ کیٛازِکہِ سُہ چھُ یور آمُت کینٛہہ تحقیٖق کَرنہٕ خٲطرٕ برونٛٹھ پَکنہٕ خٲطرٕ اَکھ لُکَن ہٕنٛز اَکھ أکۍ سٕنٛز زِندگی اَصٕل بَناونہٕ خٲطرٕ تِم کامہِ روزَن بَڑان تہٕ ہُم کامہِ روزَن یِم مٔزوٗرۍ ہٕنٛزٕ کامہِ چھِ تِم روزَن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کَم گژھان. Sir, thank you very much for joining us and sharing your experience and insights. Thank you. And to all our listeners, thank you for tuning into the Future Desk with Emly Labs AI Academy. I'm Hina Gojwari, and remember, the future belongs to those who keep learning. See you in the next episode. Till then, take very good care of yourself.